नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नदिया से खबर, एक ही बूथ से 222 वोटरों के नाम गायब। नागरिकता खोने के डर से गांव में आत्महत्या की धमकी। नदिया के हरिपुर में फैला आतंक का साया। नदिया जिले के शांतिपुर के हरिपुर ग्राम पंचायत के नंतू ग्राम 74 नंबर बूथ पर कुल 1350 वोटर हैं। दावे की सुनवाई में 377 लोगों को बुलाया गया, लेकिन वैध कागजात जमा करने के बावजूद 222 वोटरों के नाम कट गए। गांव भर में दहशत का माहौल छा गया। हर चेहरे पर भय की लकीरें उभर आई हैं। चक्रांत का शिकार बने बिहारी नागरिक आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। वोटर चिल्ला रहे, हमारी साजिशनामा, नाम काटे गए। निर्वाचन आयोग पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं ग्रामीण। वे कहते हैं कि जन्म से इस धरती पर बसते हैं हम। पढ़ाई लिखाई हो या नौकरी, सब यहीं। 2022 से 2025 तक हर चुनाव में वोट डाले, फिर भी नाम कटवाए गए। SIR सुनवाई में कागज जमा किए, लेकिन नागरिकता से बेदखल कर दिया गया। गुस्से में उफन पड़े हैं गांव वाले। आत्महत्या की चेतावनी, गांव में सन्नाटा पसर गया है। नाम कटे, हर वोटर ने खुली चुनौती दी, नाम वापस ना लौटे तो आत्महत्या करेंगे। महिलाएं रो रही है, हमारी बदहाली कौन सुनेगा। साजिश का शिकार हो गए हम। खाने पीने में रुचि ही खत्म, आतंक ने गांव को जकड़ लिया। ग्रामीणों का दावा, समाधान ना हुआ तो दूसरे देश भागने से पहले पूरे परिवार संग आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता। राज्यव्यापी संकट, 65 लाख वोटरों के नाम गायब। ममता का धरना, पूरे बंगाल में 65 लाख से ज्यादा वैध वोटरों के नाम कटने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर उतर आई, लेकिन निर्वाचन आयोग का ताला कब खुलेगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्टर पृथ्वीराज मैत्र, नदिया, पश्चिम बंगाल। এসআইয়ের ফর্মের জন্য, এটা এসআইয়ের ফর্ম। কি কারণে জমা দিচ্ছেন? কি কারণে জমা দিচ্ছেন নতুন করে আবার? এটা নতুন করে জমা দেওয়া হচ্ছে এই কারণে আমাদের ভোটটা ডিলিট হয়ে গেছে। আপনারা কাগজপত্র দেননি? অবশ্যই দিয়েছি। আপনি ভোট দিতেন? হ্যাঁ। তাহলে নতুন করে কি কারণে ডিলিট হলো আবার? ওটাই তো ভেবে পারছি না। তাহলে এখন কি করবেন ভোট না উঠলে? এখন অ্যাকচুয়ালি ভোট যদি না ওঠে, যদি আমাদের ভারতীয় নাগরিকের সম্পর্কে যদি না টানে, তাহলে আমাদের টোটাল ফ্যামিলি 20কে মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের। এটাই আমার শেষ অ্যান্ড লাস্ট কথা। প্রশাসনকে কি বলবেন? প্রশাসন কি বলবো আর, ওরা যা করছে মানে ধারণার বাইরে। এখানে কত ভোটার রয়েছে? এখানে কমসে কম বেশি, মিনিমাম 1400 কতটা হবে। শুনানির ডাক কতজন পেয়েছে? এই ধরুন প্রায় 250, 300, 400 বাদ গেছে। হয়েছে 256। নাম আপনার দিদি? শ্রোতা হালদার বিশ্বাস। আপনার কি ভোটে নাম ওঠেনি? না। মানে সবকিছু জমা দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, জমা দিয়েছি। কি কি জমা দিয়েছিলেন? ভোটার ছবি, আধার কার্ড, বাবা মার প্রমাণ। জন্ম সার্টিফিকেট সব আছে? না, আমার জন্ম সার্টিফিকেট নেই। যে কি কারণে নাম কাটা গেল কিছু জানতে পেরেছেন? না, জানি না। মানে বিএলওর যিনি দায়িত্বে ছিলেন তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন? না, কথা বলা। তারা কি মানে সে কি বলেছে যে কেন বাদ গেল? জিজ্ঞাসা করি। মানে যা যা ডকুমেন্ট চেয়েছিল দিয়েছিলেন? আপনার বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন কত বছর হলো? জানি না আমি। আচ্ছা, আপনার স্বামীরা এসেছিল। এখন তাহলে কি করবেন? কি করবো, ভোট না হলে তো হবে না, জমা দিতে হবে। আমার জমা দিচ্ছেন? হ্যাঁ। ভয় লাগছে যে ভোট বাদ চলে গেল? তা ভয় লাগবে না? আপনি ভোট দিতেন? হ্যাঁ। কতবার ভোট দিয়েছেন? আমার 2017 সালে ভোট হয়েছে। 2017 সালে।